ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میں صحن میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھی دھوپ کے مزے لے رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ کوئی مردانہ اور بوڑھی آواز تھی۔ آواز سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ وہ آواز اندر گیلری سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ گھر کے اندر کوئی مرد کیسے موجود ہو سکتا ہے جبکہ میں نے کسی کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ میں اسی شش و پنچ میں مبتلا تھی جب دوبارہ سے آواز سنائی دی۔ اس بار آواز میں تکلیف کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی تھی۔ بیٹا، میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف سے باہر نکال دو۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ میں نے تیزی سے اپنی ویل چیئر گیلری کی طرف بڑھا دی۔ دراصل ہمارا گھر کچھ اس طرح سے تھا کہ مین دروازہ کھولو تو سامنے ہی 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور پھر سائڈ پر ایک گیلری تھی۔ گیلری کے سامنے بھی ایک کمرہ موجود تھا جہاں پر بیٹھ کر اکثر ہی میں کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی۔ ابھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر مشین ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، جبکہ سامنے جو دروازہ بنا تھا اس کمرے سے مجھے اس بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دماغ تھا جو یہاں سے چلے جانے کا کہہ رہا تھا، مگر میں پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک بہت ہی گندی بو نے میرا استقبال کیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کمرے میں سامان موجود نہیں تھا۔ سارا سامان نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا، جبکہ کمرے کے کونوں پر جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب اپنے پیچھے مجھے اسی بوڑھے شخص کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اسی طرح کا میں ایک خواب بھی دیکھ چکی تھی۔ خواب میں بھی میں اسی طرح ایک کمرے میں پھنس گئی تھی، لیکن وہاں پر کوئی بوڑھا مرد نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ایک عجیب و غریب عورت تھی جو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور کسی طرح سے مجھے جان سے مارنا چاہتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کمرے میں چاروں طرف سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی اور تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میری ان سب سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک بڑی آزمائش رہتی ہے۔ میں گیلری میں ہی موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ مشین میں سفید رنگ کا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ جوڑا کچھ دن پہلے ہی مجھے محلے کی ایک عورت دے کر گئی تھی اور قریب ہی کڑھائی کا ڈیزائن بھی موجود تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس جوڑے کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی نظریں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں اپنی ویل چیئر لے کر اس جوڑے کے قریب جا کر رک گئی۔ اسے گھورتے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی جوڑے پر خون کا ایک قطرہ آ کر گرا۔ خون کا قطرہ دیکھ کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، جبکہ کپڑے پر خون کا نشان لگا ہوا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون کا نشان وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا دل بہت بری طرح سے لرز رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اب میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں آیت الکرسی بھی بھول گئی تھی۔ مزید چند لمحے دوبارہ ہی گزرے کہ مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ بیٹا، تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب میرا خیال کون رکھے گا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اپنی ماں کی طرح تم بھی میری دیکھ بھال کرو گی، لیکن تم نے تو مجھ سے نظریں ہی پھیر لیں۔ وہ کوئی مرد تھا جو مجھ سے شکایتیں کر رہا تھا۔ اس کی شکایتیں سن کر مجھے اپنا دل سینے سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے میری ماں کا نام لیا تب میں مزید خوفزدہ ہو گئی،
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ میری ماں کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ میں نے اسے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اچانک ہی مجھے ایک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت ہی خوفناک ہنسی تھی۔ پھر وہاں پر چاروں طرف خاموشی پھیل گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ یکدم ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ گردن موڑ کر دیکھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اپنے کندھے پر نظر پڑی تو ایک زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ کندھے پر اس وقت خون کے نشانات تھے۔ میرے سفید جوڑے پر اس وقت ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے اپنا خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہو۔ یہ دیکھ کر میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اچانک ہی کسی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جب ان ہاتھوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو میری روح لرز گئی۔ وہ کالے کالے سیاہ ناخنوں اور اس کے ساتھ جھریوں بھرے ہاتھ تھے۔ اب تو میں چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میری نظروں کے سامنے میرے ماضی کے تمام واقعات گھومنے لگے۔ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتی تھی، اور میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ مجھے ایک بار اپنی ماں سے ملنے کا موقع مل جائے۔ اسی وقت ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ فکر مت کرو، تم اپنی ماں کے سامنے ہی اس دنیا سے جاؤ گی، بلکہ تمہاری… اس سے پہلے کہ مجھے مزید کوئی آواز سنائی دیتی، اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ سے اس کپڑے کی طرف دیکھا تو اب وہاں پر مسلسل خون کے قطرے گر رہے تھے۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ چھت کے اوپر اس وقت ایک بہت ہی خوفناک سی چیز چپکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تب میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ آس پاس ابھی بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنی ویل چیئر کو تیزی سے باہر کی طرف بڑھانے لگی۔ صحن میں جا کر مجھے تھوڑا سا سکون نصیب ہوا، لیکن میرا یہ سکون بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ چھت کے اوپر اس وقت مجھے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک حقیقی زندگی نہ ہو بلکہ کوئی خواب ہو۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری اس خواب سے آنکھ کھل جائے۔ میں نے اپنے آپ کو چٹکی بھی کاٹی، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت تھا، اور اس قدر بھیانک حقیقت سے آج سے پہلے میرا کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا اس وقت رک گئی ہو اور صرف میں اور وہ شخص سانس لے رہے ہوں۔ نہ تو مجھے محلے سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی مجھے گلی سے لوگوں کے گزرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے لوگ یہاں سے غائب ہو گئے ہوں۔ وہ آدمی تھوڑی دیر تک تو مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر دوبارہ سے ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ اب وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا اور میری ماں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس بوڑھے آدمی کی طرف ڈالی۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ امی تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں ہو؟ امی کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ دراصل امی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور میری چھوٹی سی پریشانی پر وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھیں۔ ابھی بھی ان کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان امی کو سنا دی۔
मेरी बात सुनकर उनका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अम्मी की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा कि ऐसा मुमकिन हो गया है। वाकई मैंने ये सब कुछ देखा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं यही बात कर रही थी कि दोबारा से मुझे गहरी नींद आने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। रात के वक्त जब मुझे होश आया तब अम्मी मेरे करीब ही बैठी हुई थी। बार बार बेहोश होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक लेडी डॉक्टर कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो डॉक्टर बहुत ही अजीबोगरीब थी। मुझे उसकी हरकतें बहुत मशकूक नज़र आ रही थीं। मैंने अम्मी को इशारा किया और उन्हें कहा कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। अम्मी ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश होने का कहा। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे उसके चेहरे पर एहसासात और जज्बात नाम की कोई चीज़ ना हो। वो किसी रोबोट की तरह मेरा चेकअप कर रही थी। चेकअप करने के बाद उसने अम्मी को दवाई दी और खामोशी से घर से बाहर निकल गई। ना तो उसने अम्मी से किसी किस्म की कोई फीस ली थी और ना ही अम्मी को मेरे बारे में कुछ बताया था। मैं हैरत से अम्मी की तरफ देखने लगी और उन्हें कहने लगी, ये किस किस्म की डॉक्टर थी। अम्मी ने मुझे फौरन ही खामोश हो जाने का कहा और बोली कि आहिस्ता बात करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ वो सुन ले, फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जैसे ही वो वहाँ से गई मेरी अम्मी ने गहरी सांस ली। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुश्किल टल गई हो। मैंने अम्मी से पूछा कि वो कौन थी, मैंने आज से पहले तो उसे कभी नहीं देखा। अम्मी ने मुझे बताया कि वो काफ़ी पुरानी डॉक्टर है। जिस दिन तुम टांगों से माजूर हुई थी उसी दिन ही वो इस मोहल्ले में आई थी। मैंने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ अब अच्छी खासी बूढ़ी हो गई थी। इस तरह से क्या देख रही हो? माँ ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिला दिया। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त मुझे सब कुछ भूल गया था। मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि मुझे क्या हुआ था, मगर मुझे कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, मैं बेहोश क्यों हो गई थी? अम्मा ने बताया कि कमज़ोरी की वजह से तुम्हारा बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। मुझे याद आया मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ी ही देर बाद अम्मा मेरे लिए खाना लेकर आ गईं, लेकिन खाने को देखकर मुझे बहुत ही अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। मेरा खाना खाने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। मैंने तेज़ी से खाना पीछे कर दिया। अम्मा यकदम गुस्सा करने लगी और कहने लगी, ये क्या तरीका है? रिस्क की इस तरह से बेहुरमती नहीं करते, जल्दी से खाना खा लो। अम्मी की बात सुनकर मैंने मना किया और कहा कि मैंने आलू नहीं खाने, मुझे कोई और चीज़ बना कर दो। अभी और इसी वक्त मेरे सामने जल्दी से ये खाना ख़त्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी ने इंतहाई गुस्से से कहा। अम्मी का गुस्सा देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं सोच रही थी कि ना जाने इस खाने में ऐसा क्या है जो अम्मी मुझे हर सूरत यही खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं। जल्द ही अम्मा को अपने रवैये का एहसास हो गया, इसलिए वो मेरे हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र है। बस इसीलिए चाह रही हूँ कि तुम खाना खा लो ताकि मैं तुम्हारी दवाई दे दूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोशी से नवाले तोड़ने लगी, लेकिन उस खाने से मुझे खून की बू आ रही थी, जिसकी वजह से बार बार मेरा दिल खराब हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे उबकाई हो गई और ये देखकर अम्मी ने ज़ोर से सर पर हाथ मारा और कहने लगी, मैंने आका को कहा भी था। अम्मी की बात सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछने लगी कि आप कौन से आका की बात कर रही हैं? वो यकदम ही खामोश हो गई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, कुछ भी नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं सब कुछ साफ करती हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई।
मैं वहीं टेक लगा कर लेट गई। मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब खिड़की एक जोरदार आवाज से खुली और ठंडी हवा कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ देखा, मगर मेरी ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि उस वक्त खिड़की के अंदर एक छोटी सी बच्ची खिड़की से छलांग लगाकर मुझे देख रही थी। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसे ज्यादा खूबसूरत बच्ची मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी, आखिर ये किसकी बच्ची है जो रात के वक्त यहाँ पर चली आई है। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैंने अम्मी को उस बच्ची के बारे में बताया तो अम्मी तेजी से उसकी तरफ भागी और उसे पीछे करने लगी। अम्मी उस बच्ची के सामने इस तरह से जाकर खड़ी हो गई थी कि वो बच्ची मुझसे छुप गई थी। बेसाख्ता मेरी नज़र दोबारा उसकी तरफ उठी। मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसे देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे उसके चेहरे का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्सा उस वक्त बहुत खौफनाक लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो किसी मासूम बच्ची का नहीं बल्कि डायन का चेहरा हो। और फिर अचानक ही वो बच्ची वहां से चली गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अम्मी ने जब मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी क्या हो गया है। मैंने अम्मी को जो कुछ देखा था वो सब बता दिया। अम्मी ने गहरी सांस ली और मुझे थपकते हुए कहने लगी, ये सब तुम्हारा वहम है। वो तो एक प्यारी मासूम सी बच्ची थी। अगर तुम उसकी वजह से परेशान न होती तो मैं कभी भी उसे यहां से ना भगाती। ये कहकर अम्मी खामोश हो गई। अम्मी ने अब खिड़की बंद कर दी थी। उसके साथ अब वो कमरे में मौजूद बाकी चीजों की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर अलमारी की तरफ उठी। मैंने भी उनकी नजरों का ताक़ुब किया। मैंने देखा कि अलमारी भी उस वक्त जोर जोर से हिल रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई अलमारी के अंदर कैद हो। अम्मी ने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया और मुझे सहारा देते हुए वहां से उठाने लगी। मैंने अम्मी से पूछा कि हम कहां पर जा रहे हैं। अम्मी ने कहा, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर जा रही हूं। आज की रात तुम मेरे ही कमरे में रुकोगी। मुझे अम्मी के साथ जाना ही बेहतर लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मैं बिल्कुल भी इस कमरे में तन्हा नहीं रह सकती थी। लेकिन जैसे ही अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे जिस्म पर सवार हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मैंने तेज़ी से अम्मा को रुक जाने के लिए कहा और अपनी व्हील चेयर लेकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली मेरी तबीयत दोबारा से बेहतर हो गई। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी। अम्मी उस वक्त मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। वो मुझे कहने लगी कि पहले तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता था, अब ये सब क्यों हो रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें कहा, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ये आज के दिन के वक्त ही शुरू हुआ। मुझे पता था कि दिन के वक्त मैं बहुत बुरी तरह से डरी थी, लेकिन वो वाकया मेरे जहन से ओझल हो गया था। मैं चाहकर भी उसको याद नहीं कर पा रही थी। अगर मैं अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करती तो मेरा सर बहुत बुरी तरह से दुखने लगता था। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इस वाकये को मेरे जहन से मिटा दिया हो, मगर उसके असरात अभी तक मेरे दिल पर मौजूद थे। अभी तक मेरा दिल कांप रहा था। अब के अम्मी गुस्सा करने लगी और कहने लगी, चलो अब जल्दी से ये ड्रामे बंद करो और कमरे में आकर सो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पहले आका। बात करते करते अम्मी दोबारा से खामोश हो गई। मैंने अम्मी को कहा कि अब बता भी दें ये कौन है और आप उनके पास क्यों जाती हैं। वो दोबारा से बात को टालने लगी। मुझे साफ लग रहा था कि वो मुझसे इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती। मैंने भी ज़्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन अम्मी का मूड हुआ वो खुद ही मुझे सब कुछ तफसील से बता देंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये एक ऐसी बात है जिसे वो खुद से भी छुपाती फिर रही हैं। अम्मी की आंखें
वाकई सुर्ख नजर आ रही थीं और उनकी हालत भी बहुत बुरी लग रही थी। मैंने अम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, मैं ज़रा बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ। मेरी तबीयत वापस बहुत ख़राब हो रही है। मेरी बात सुनकर अम्मी ने एक सांस ली और मुझे कहने लगी, अगर तुम दोबारा से डर गई तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने कहा, नहीं डरूंगी, आप बस आराम करें और मेरी फिक्र ना करें। ये कहकर मैंने अपनी व्हील चेयर दोबारा से सहन की तरफ मोड़ दी। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने अपना रुख घर के दरवाजे की तरफ कर दिया। आज तकरीबन 6 महीनों के बाद मैं घर के दरवाजे की तरफ जा रही थी। इन 6 महीनों के अंदर मैं एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली थी और ना ही कभी किसी औरत से बात की थी। यहाँ तक कि अगर औरतें मेरा पूछने के लिए आती तो मैं अपने कमरे में छुप जाती थी। वो एक एक्सीडेंट बहुत ही बुरा था, उसको मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मगर मुझे हैरत थी कि मेरी अम्मी मुकम्मल तौर पर बच गई थीं, उन्हें एक चोट भी नहीं लगी थी। इस पर भी मैं हैरान थी और खुश भी थी कि चलो किसी एक की तो जान बच गई। दूसरी तरफ मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र के लिए माजूर हो गई। उसके अलावा मेरे पूरे जिस्म पर भी बहुत बुरी तरह से चोटें आई थीं। अगर मेरी माँ मेरे साथ ना होती तो मैं इन सब पर कभी भी काबू ना पाती और शायद मैं जीने की ख्वाहिश ही छोड़ देती। सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही मैं सांस ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अभी मैं घर से बाहर निकली ही थी कि एक औरत तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और मुझे देखकर खुशगवार हैरत से कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हें देखे हुए तो एक लंबा अरसा गुजर गया है। मुझे पता है कि वो सदमा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन अब इंसान सारी जिंदगी उसी दुख के सहारे तो नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैंने भी अफसोस से गर्दन झुका दी। मुझे लग रहा था कि वो मेरी टांगों की ही बात कर रही है। उसने मुझसे पूछा कि और बताओ कि किसके साथ रह रही हो। अब तो तुम्हारे घर से मुझे किसी किस्म की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। यूं लग रहा जैसे ये घर वीरान हो गया है। कभी कभार छत से तुम्हें देख लेती हूँ तो पता चल जाता है कि तुम सांस ले रही हो, वरना तो तुम्हारे घर की कोई खबर ही नहीं मिलती। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं उसे अम्मा के बारे में बताती, अचानक ही मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि मैं उस औरत से मज़ीद कोई बात करती, अचानक ही अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे दरवाजे के अंदर धकेल दिया। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि घर से बाहर मत निकला करो। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी सिर्फ गेट पर खड़े होने पर ही इतना ज्यादा क्यों डांट रही हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अम्मा से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इस किस्म का सलूक करेंगी। मेरी आंखों में जब अम्मा ने आंसू देखे तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे कहने लगी, देखो बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कर रही हूँ। पहले भी तुम्हें नज़र लग गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया। मैं नहीं चाहती कि तुम मज़ीद लोगों की नज़रों में आओ। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें 7 पर्दों के पीछे छुपा कर रखूँ। सिर्फ उसी वक्त ही तुम्हें दुनिया के सामने करूँ जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि यह कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। अपने चेहरे का हाल मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुकी थी। मेरे चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे। बिलाशुबा अम्मा ने काफ़ी अरसे तक मुझसे शीशा छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन एक दिन मैं शीशा ढूंढने में कामयाब हो गई थी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी सारी जिंदगी ख़त्म हो गई हो। दिन जल्दी से गुजरते चले जा रहे थे
और फिर अचानक ही मेरी अम्मा की हरकतें मशकूक हो गईं। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अम्मा मेरे पास आईं और एक दुल्हन का जोड़ा मेरे हवाले करते हुए कहने लगी, जल्दी से ये दुल्हन का जोड़ा पहन लो। अम्मी की बात सुनकर मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरा निकाह हो रहा है? मेरे चेहरे पर एक शर्मीली से मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, बहुत जल्द मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगी, लेकिन अभी तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा। अब तुम बस जल्दी से ये जोड़ा पहन लो और 1 हफ्ते तक तुमने मुझसे किसी भी किस्म का सवाल नहीं करना। अम्मा की बात सुनकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। अम्मा मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी और मुसलसल एक ही बात पर इसरार कर रही थी कि मैं दुल्हन का जोड़ा पहन लूं। बगैर किसी वजह से जोड़ा पहनना मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि आप मुझे बता दो दें कि आप किस वजह से मुझे पहना रही हैं। अम्मा ने कहा कि मुझसे मजीद किसी भी किस्म का सवाल ना करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ मुश्किल में फंस जाए और कभी भी तुम अपनी माँ को ना देख पाओ तो फिर ठीक है, तुम बेशक ये जोड़ा मत पहनो। मैं ये जोड़ा लेकर जा रही हूं। मैंने तेजी से अम्मी की बाजू पकड़ ली और उन्हें कहा कि मैं ये जोड़ा पहनने के लिए तैयार हूं। अम्मा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मैं ऐसे ये जोड़ा नहीं पहना सकती, पहले मैंने तुम्हें गुस्ल दिलाना है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर मैंने इस बार उन्हें कुछ भी ना कहा, क्योंकि पहले भी वो मुझसे नाराज हो गई थी और अम्मा की नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, एक बहुत ही गंदी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था, जब मैं अम्मा के साथ उनके कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने देखा कि कमरे के कोने पर 3 शीशे मौजूद थे। अम्मा ने वो शीशे यहाँ से नहीं हटाए थे। मैंने जब उन शीशों की तरफ देखा तो अम्मा ने मेरी तवज्जो तेजी से सामने की तरफ मबजूल करा दी और मुझे कहने लगी, कुछ भी हो जाए तुमने कमरे के उस तरफ नहीं जाना और बस इसी कुर्सी पर ही बैठे रहना है। मैंने अम्मा को कहा कि पूरी रात मैं यहाँ पर कैसे बैठूंगी। अम्मा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और रात गुजर जाएगी। ये कहकर अम्मी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं अम्मी को वहीं पर रोकना चाहती थी, मगर अम्मी मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जल्दी से वो बाहर निकली। मैंने अपनी तवज्जो कमरे की तरफ मबजूल करा दी। वो कमरा उस वक्त एक बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। बिल्कुल इस तरह का कमरा मैंने अपने ख्वाब में देखा था। मैंने देखा था कि उस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी, जबकि वहां पर मेरे अलावा एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था, जिसने मेरे सामने आग जलाई हुई थी और वो वहां पर जानवरों की खोपड़ियां डाल रहा था। उसने मुझे धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैं उसे मजीद थोड़ी देर देखती रही तो वो मेरा भी यही हशर करेगा। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। मैंने अपनी नज़रें फ़ौरन से वहाँ से फेर ली, मगर उसके बावजूद भी वो मुझे आग की तरफ घसीटने लगा था। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुँचाता, मेरी आँख खुल गई। मैं पूरी की पूरी पसीने में शराबूर थी। मुझे अपने कानों में उस वक्त भी उसी की बातें सुनाई दे रही थीं। मैंने जब अम्मा को उस ख्वाब के बारे में बताया तो हमेशा की तरह अम्मा ने मेरे ख्वाब को टाल दिया और मुझे कहने लगी कि ख्वाबों पर यकीन नहीं किया जाता, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि कुछ अर्सा पहले तक मेरी अम्मा कहा करती थी, तमाम ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब होता है और उसके पीछे कोई ना कोई पैगाम छुपा हुआ होता है। जबकि अब 6 महीनों के बाद अम्मी का नज़रिया ही बदल गया था। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मुझे होश आया तो अम्मी मेरे सामने ही मौजूद थी। वो मुझे पुकार रही थी। मैंने तेजी से अपने चारों तरफ देखा, मगर वहाँ पर हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरा सर बहुत बुरी तरह से दुख रहा था।
نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ پوری رات یہاں پر کوئی رقص کرتا رہا ہے۔ بلا شبہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گھنگرو باندھ کر اس کمرے کے اندر ناچ رہا ہو۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب میں سو کر اٹھی تو میرے کانوں میں دوبارہ سے ان گھنگروؤں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اماں میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، کیسی رات گزری میرے پیارے بچے کی؟ امی کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بہت اچھی رات گزری۔ اس بار میں نے اپنی امی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ سے امی کو بتایا تو امی میری بات پر یقین نہیں کریں گی، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ امی چہرے سے بہت خوش نظر آ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ انہوں نے دوبارہ سے مجھے پیار کیا اور کہا کہ مزید 6 دن اور تم نے یہاں پر آ کر ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد میرا مقصد پورا ہو جائے گا اور میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے کہتے وہ دوبارہ سے رک گئی، جبکہ امی کی یہ رکنے کی عادت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ مجھ سے پوری بات نہیں کرتی تھی، بلکہ آدھی بات بیچ میں ہی چھوڑ دیتی تھی، اور میں پھر سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے امی کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ابھی بھی میں نے بے صبری سے پوچھا کہ خدا کے لیے امی مجھے پوری بات بتائیں اور بتائیں کہ ان سب کا مقصد کیا ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور ابھی بھی سمجھا رہی ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے امی سے پوچھا، کہیں آپ کوئی جادو تو نہیں کر رہی؟ امی نے تیزی سے کانوں پر ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی، میں اور جادو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تم بس یہ سمجھو کہ تم ایک بہت ہی نیک کام کر رہی ہو۔ امی مجھے دوبارہ سے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ ان کپڑوں سے ایک بہت ہی عجیب سی بو آ رہی تھی، جو رات کے وقت اس کمرے میں جانے سے پہلے نہیں تھی، مگر میں نے اس بارے میں امی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ 3 دن تک تو میں لگاتار اس کمرے میں جاتی رہی، لیکن چوتھے دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ ایک جوڑا چھپا کر لے جاؤں گی اور پھر وہاں جا کر کپڑے تبدیل کر لوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی امی نے مجھے کمرے کے اندر چھوڑا، میں نے جلدی سے جوڑا تبدیل کر لیا۔ ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ میرے دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اسی وجہ سے میں چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے کھانسی کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بوڑھا آدمی کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور میرے چہرے پر اپنی لاٹھی پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے پاس بھیج دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جسے میں اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، اور وہ میرے سامنے موم بتیاں جلائے کوئی عمل کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آج موم بتیاں نہ بجھیں ورنہ میرا سارا عمل خراب ہو جائے گا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ضرور کوئی غلط کام ہے۔ وہ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اپنی ویل چیئر کو تھوڑا سا آگے کیا۔ بالکل بھی آواز پیدا نہیں ہوئی اور وہ موم بتیاں بجھا دی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر اچانک ہی بہت سارا دھواں اکٹھا ہونے لگا اور اس بوڑھے آدمی کی چیخیں بھی نکلیں۔ میں نے تیزی سے ویل چیئر اور اس کمرے سے باہر نکالی۔ سامنے کھڑی عورت کو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ جسے ایک لمبے عرصے سے میں اپنی ماں سمجھ رہی تھی،
अब जादू टूटने पर मुझे एहसास हो रहा था कि वो मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन दोस्त है। और फिर उसके साथ ही मेरी याददाश्त भी वापस आने लगी। दरअसल जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि ये औरत हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और ये शुरू से ही मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरी अम्मी मुझे उससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन फिर आखिरकार वो नाकाम हो गई। उस औरत ने जादू के जरिए मेरी माँ का एक्सीडेंट करवा दिया था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ती, मैंने तेजी से व्हीलचेयर गली में निकाल दी और मदद के लिए पुकारने लगी। अचानक ही एक औरत बाहर आ गई, फिर वो मुझे अपने घर ले गई। यूं इस तरह से मेरी उस औरत से जान छूट गई। कुछ ही अरसे तक मैंने अपनी खाला से राब्ता किया और हमेशा हमेशा के लिए खाला के घर चली गई। मेरी खाला बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने मेरा निकाह अपने बेटे से करवा दिया और यूं मैं उसके साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजारने लगी। मगर जब भी मुझे उन लोगों की याद आती है, मेरी रूह खौफ से कांप जाती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जादू इतना असर रखता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।